जो मैंने धूपकाठी व्यवसाय करने चाहूँगी धूपकाठीर बायबैक व्यवसाय से मन में गोटे सन्देह थाए जे कंपनी कौन सबुदिन आपन अगरबत्ती किणव ना कि मास पर पुणी हैरान कर तो सही प्रश्नर आंसर मुझे आज आसी पहुँची गोटे जगार देखूँ दुई जन माँ अच्छा जो मैंने ये अगरबत्ती बनाऊँ कंपनी को बायबैक बिक्री कर द्वितीय थर पर मुझे घर को आते दिन तले आप घर को आसती वर्षे तले अच्छा मैडम आपन कौन ये धूपकाठी व्यवसाय कर निज घर चल पार्छ तो प्रथम आपन परिचय दिंतु आम बिजनेस विषय जान आप ना कौन ए गाँ ना कौन आमर गाँ हूँ एकलपुर आ मो ना हूँ अंजलि मुनि आमर ब्लॉक हूँ सोरडा तो प्रथम चलतु परिचय नवा तापर जाना ये जो गाँ प्रथम आपको कहूँ केमी गाँव में पहुँचे बर्तमान गाँव ठिकाना कही रखुची तापर मु आलोचना करी मैडम सहित केमी कौन बिजनेस करुले केमी कौन बायबैक बिकुंट केमी कौन सर्विस दौरान कंपनी ए विषय में आलोचना करवा तो जड़े अगरबत्ती कस्टमर घर को आम आसी पहुँचीचु गंजाम जिलार एकलपुर ग्राम तो बर्तमान देखो यही से घर जो घर को आम गत वर्ष आसलु पाखापाखि 1.5 वर्ष है सी अगरबत्ती बिजनेस कर द्वितीय थर पर आम कस्टमर घर को जाइचु कारण जब कस्टमर असंतुष्ट थी सी तार तो फीडबैक दबनी कारण आम द्वितीय थर पर सुटिंग करुँ माने कंपनी सर्विस पूरा 1 नंबर रोचे तो चलते बर्तमान गंजाम जिलार एकलपुर जो ग्राम में आम पहुँचीचु मैडम को घर को जीवा 2 जन महिला मिसी घरे धूप बनाती मैगजीन कंपनी को बिक्री करती चलते घर भर को जीवा देखा केमती कौन बिजनेस कर चाहिए घरे रही धूपकाठर बायबैक बिजनेस करेंगे महिला भली आपण कंपनी को धूपकाठी बिक्री करेंगे तो बर्तमान आम आसी घरे पहुँची सारी जो धूपकाठी मेसीन पकई 2 जन महिला ये धूप बनाऊँ कंपनी को बायबैक रे बिक्री कर मैडम प्रथम आपण नाटा कहतु मो ना अंजलि मुनि आज्ञा आम गाँ एकलपुर आउ जने माँ अच्छा आपण नाटा कौन ममता रावल ग्राम हूँ एकलपुर अच्छा आपण ये धूपकाठी मेसीन आम गत वर्ष आसीलु आपण धूपकाठी मेसीन चलता तो वर्षे है कंपनी आप माल रिसीव करुँच ना कौन हैरान कंपनी नौ कंपनी नौ तो धूपकाठी व्यवसाय जो मैंने करुवे से मन गोटे सन्देह रहे कंपनी निए कि नाई आम 2 थर पर कस्टमर घर को आसचु प्रथम थर आसते वर्षे तले पुणी वर्षे पर पुणी आसचु जो धूपकाठी सेमती चलती बिजनेस सेमती कंपनी दौरान प्रथम आउ थे मुझे जाना चाहिए धूपकाठी व्यवसाय करने आप किए सब सपोर्ट करती आम स्वामी आउ जड़े महिला जी अच्छा मिसिक कर तो धूप व्यवसाय बर्तमान आपनकर प्रतिदिन केते लेखा तैयारी होउची हम 10 दिन को 15 किलो बाहर कर दउ छ फुल टाइम ना पार्ट टाइम घर काम सारी कि आसछु 10 टा रु 5 टा 15 किलो बाहर करी जाउ छ अच्छा अच्छा पार्ट टाइम हिसाब रे मध्य करिकी कंपनी को बिक्री करजुंदी कंपनी को बिक्रीया पई केमिति कोन प्रोसेस केमिति कोन बिक्री करंती केमिति कंपनी नियंती ना ताके किछ असुविधा कोन नउचंदी टाइम रे नै जानती हां ठीक टाइम दउछन ठीक टाइम दउछन माल हले पैसा पत्र हले किछ असुविधा कोन नहंदी असुविधा किसी ना तो ये जो धूप व्यवसाय करने आपको केमती कौन आइडिया आसला ये व्यवसाय कले गाँव में एमती इनकम हम एटा बई बई तो बीजेटी नाइला हमको गोटे इनी कले ना हमर गोटे टाइम पास होबो टाइम पास घर काम हेले होबो से जुगुरु मु एटा करली अच्छा गत वर्ष आपण मशीन चलेबारे ए वर्ष चलेबारे केमती कोन डेवलप चलची तो माने धीरे धीरे भल चलची आउ किछि प्रॉब्लम किछि रो असुविधा नाही अच्छा आपण मध्य धूपकाठी पूरा कंप्लीट सिखि गलेनी आर वर्ष टिके असुविधा होतिले एबे किछि असुविधा नै भल चलजे मशीन तो धूप मेसीन चलेबाटा एते कठिन नुह सिंपल आपन गोटे प्रोसेस कहूचे आपण माने तार जो कला गुंड ताको गोलेबार अछि जहाँ सब भागमाप रहउछि से अठा हो गला पानी हो गला ए सब आपन को कंपनी पूरा टिप्स दबा आपण आराम से गोले पारिबे देखो तो कला गुंड लाइव गोला जाउछि कला गुंड गोले साला पर मेसीन आपण माने को ढालिबार अछि एवं तार जो डाई रोचे टी सफा कर 2-3टा फॉल्स मार सारा आप आराम से ऑटोमेटिक भाव धूपकाठी बनई पारे मझे मझे धूपकाठी जब कौन भंगा काठी पड़गला कि कौन कला गुंडे कौन जिन डस्ट रहीगला से मेसीन लगी पारे किंतु आप आराम से सफा करदे मेसीन तार चलला तो आपण मैंने तो देखिले प्राक्टिकाल केमती कौन धूप तैयारी होची बर्तमान देखो धूप सुखा जाउची तो आपण मन में आहरी गोटे प्रश्न थी जे खरा दिन तो धूप सुखे हो किंतु वर्षा दिन आप करेंगे केमती सुखेबे केमती अच्छा बर्तमान आज तो एबे तो वर्षा दिन चलती आज
ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଧୂପ ଶୁଖିଛି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖୁଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆମ ଘରେ ହେଲେ ଫ୍ୟାନ ରେ ନାଗିଲେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଶୁଖେଇବା ଯଦି ଖରା ହବ ବୋଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଦିନ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଧୂପ ଶୁଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାର 10 କିଲୋ ଏତିକି ଶୁଖିଛି 10 କିଲୋ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପ କାଠି ତାର ରହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ତାର କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ ବାହାରେ ତ କୋଉ ଜିନିଷଟା କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦିଏ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁନି କି ସେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ଆମେ କାଢି ଦଉଛୁ ସଫା କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହଁ ହେଠି ଖଣ୍ଡିଆଟା କାଢି ଦଉଛୁ ଆମେ କାଢିକିରି ଆମେ ଦଉନୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣି ପକେଇ ଧୋଇ ଦଉଛୁ ତ ଡିଆସିଲି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଟା ଜଳିବନି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତଳେ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ନେବ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ ବାଛି ଦଉଛୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ନାଇଁ ଫୋପାଡୁନୁ ଆକୁ ବତରେଇକିରି ବାଛିକିରି କାଠି କାଢି ଦବୁ କାଠିଟା ରହିଯିବ ମସଲା ହେଲେ କାଢି ଦବୁ ମସଲା ଲାଗିଯିବ କାମରେ ହଁ ମସଲା ହେଲେ କାମ ନାହିଁ ମସଲା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ହଉନି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଡ୍ୟାମେଜ କାଠି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ମସଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଲସ୍ ହୁଏନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଇଏ ନରମ ହେଇଗଲା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଠି ବାହାରି ପଡ଼ିବ କାଠିଟି ପୁଣି ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହେଇଯିବ କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହେଉନି ତ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯଦି କରି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅନେକ ଲୋକ ବିଜନେସରେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି ଫେଲୁଅର କାରଣ ତାଙ୍କେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସେଲ୍ ହବ ନା ନାହିଁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କେ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାଠି ବି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦଉଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଫେଲିୟର ହେବ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହବ ଆଚ୍ଛା ମେସିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟି କେତେ ଦିନ ମିଳିଥିଲା ବର୍ଷଟା ବର୍ଷକ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନାଇଁ ଖରାପ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଆଇକିରି ସଫା କରି ଇଏ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିଯାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦଉଛି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ନେବାରେ କିଛି ହଇରାଣ ନାହିଁ କାରଣ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ 2 ଥର ଆସିଲୁଣୁ ତ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦଅନ୍ତା କି ଦଅନ୍ତା ତେଣୁକରି କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ପେସେନ୍ସ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେସେନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍କୁ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧୂପକାଠିର ବାଇବ୍ୟାକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଧୂପ ମେସିନ୍ କିଣିବେ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣିବେ ତାଙ୍କଠୁ କାଠିରେ କିଣିବେ ଏସବୁ କିଣିବେ ନିଜ ଘରେ ଏଭଳିଆ ଧୂପ ବନେଇବେ ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ଏହି ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଲାବେଳେ ଟିକେ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଖିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆରାମସେ ଧୂପ ବନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୂପ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ରହୁଛି ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ଅଛି 3 ମହଲା ଅଫିସ୍ ସେଠି ନିତିଦିନ କାରବାର ହେଉଛି ଧୂପ ନେଇକି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କିଣୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଡେଲି କିଣୁଛନ୍ତି ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ବାହାର କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଲାଇଭ୍ ଯାହା ସବୁ ନେଣଦେଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଡାଉନ୍ ଅଛି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ